ढुम्पा संगीत ओडिशारे जने पुराणा गायक प्रफुल्ल षडंगी महोदय ढुम्पा गाई ओडिशारे बेस चर्चित। ढुम्पार गोटे निर्दिष्ट बाजा बाजे टिके ढुम्पा बोलटा बजेलु कवि होचंदी साधुचरण आचार्य ये चारु चंपक बरन झुली झुली आसुची रे चारु चंपक बरन ये तो धारा गंगे गतन मजारे खाई वो तो ना करी ये खड़का गुरु नाम ये दुर्गा गुरु नाम कुछ कल्पना मगरा फुल काम आहो सरू बड़ी बाईगण बेसर पानी संगे मिसी हटल मनी चट हिनी मनिया को घईता गली मु खड़ू गली दी पट डम पोड़ा तोपरे नटवर धड़ सामन गोटा पद गुण ग्रही विद्वान मंडल लिखिले कहले केते गुड़िए बोलोनिया जिनस संसार रही से भलिया काम केरे करिवनी बाबा से बोलोनिया पुओ से बोलोनिया कौन सुंदर भाव धड़ लिखिदेला आज्ञा खोला में ढुम्पा गाउछु बाबा ढुम्पा संगीत धरंगर गोटाए पद आज्ञा कौन कहले खोला मोर खाली बोलोना खाली बोलोना खाली बोलोना खोला खाली बोलोना खाली बोलोना खाली बोलोना खोला मिठा न थाई जेबे सरपणा खाली बोलोना मिठा न थाई कि बेसरपणा खाली बोलोना बाबूरे गोटे पालार पुराणा कालिया जिनस एठी देबी गाइबी ढुम्पा संगीत ते ढुम्पा संगीत कौन की सारे ढुम्पा संगीत कौन ओडिशारे जने पुराणा गायक प्रफुल्ल षडंगी महोदय ढुम्पा गाई ओडिशारे बेस चर्चित। एबे मु ढुम्पा गाइबी गातु ब्राह्मण पुओ देखि भाबुची अच्छा ए बाबू गणेश ढुम्पारे कुआडे 24 जन कलाकार दरकार 6 जन ताको एडजस्ट करि परियानी गोटे मर्दन भेंडिया गछ मूलरू कटा हबो गंडीरू कटा हबो अच्छा तार जो बकळ पळख रे चारिटा पेटुआ लोक ताळे रे पेट बाडेइबे झुमका काठी 4 जन बजेइबे हारमोनियम कैसियो बाजिबो चारि जन ढग ढमाळी बोलिबे 4 जन हुळहुळी देबे नाचिबे ढुम्पा गान हबो खंडपड़ा अंचल प्राय ढुम्पाटा सुंदर हुए ए बाबू ढुम्पार गोटे निर्दिष्ट बाजा बाजे टिके ढुम्पा बोलटा बजेलु खिटा झिना तारी किटा झिना झिना किटा ए जु ये शेष जा ए बाजिबो झिना किटा ताको झिना किटा खाली बाजो काटो होबो तारी किटा झिना माने आउ अलगा किछि बजे मुंडो जदी अलगा किछि बजेला मत कहबो ता पिठिरे मु बजेबी ए धन किए ढग बोलिबो ढग के दबा मु बोलिबी फुलहुड़ी के दबा औ ठीक अछि ढुम्पा टिके आज चतुर्थ राति पाला रे ढुम्पा टिके गाइबा कवि के कवि होचंदी साधुचरण आचार्य टिके देई दबा ना
ये चारू चंपक बरना झुली झुली आसुची रे चारू चंपक बरना चारू चंपक बरना झूली झूली आसुची रे चारू चंपक बरना आरसा पिठा को डरियापुर कहीपुर पुर माइली मजा बड़ दिया रंग बड़ सरता ओर लगी भर बोला घोषा लगी दियर बोला आउ ए घोषा पारिबी नाही दियर आगे बसबी नाही जेबे पारिथिबी ढालिया घोषा सुना लगी 14 वर्ष सुपा लगी पाए ढोल ढोल डरी पड़ू जो घोइता आसिया जाए हजल मांडिया जाऊ ये बड़ी बाईगण बेसर पानी ता संगे मिसिची ओऊ ये चहटल मली चहट हिनी मनिया को घइता गली मु खरु गली दी पट ये बाटपर गछ लंडा कांडिया कुंडा को मांडिया मंडा भुवनेश्वरिया पंडा और गछर चौर पूरा बुड़ीकी माइला भर गहन करिबु घर पूरा गोदर गोड़ को धर आ उठिबी नाही कि बसिबी नाही मु गोदर गोड़ को धरिबी नाही चाल रे तब कोइली वैकुंठ कंठे कोइली भाषा कंठे चाली रे चापाद फूटे कोइली भाषा कंठे गोलापी साड़ी की आंटे गोलापी साड़ी की आंटे পড়া তো পরে নটবর ধল সামন গোটা পদ গুণকে রহি বিদ্বান মন্ডল লিখিলে কলে কেতে গুড়িয়ে বলনিয়া জিনিস সংসারে রহিছি সে ভলিয়া কাম কেবে করিবনি বাবা সে বলনিয়া পুয় সে বলনিয়া কোন সুন্দর ভাবর ধল লিখি দেলা আজ্ঞা কলে আমি ঢুম্পা গাউছু বাবা ঢুম্পা সঙ্গে তো ধরঙ্গরু গোটায় পদ আজ্ঞা কোন কহিলে খোলা মোর খালি বলো না খালি বলো না খালি বলো না খোলা খালি বলো না
খালি বলো না খালি বলো না কলা মিঠা নথাই যাবে সরপোনা খালি বলো না মিঠা নথাই কি বেসর পোড়া খালি বলো না বরষা দিন রে শাଳରେ কোনা খালি বলো না বরষা দিନରେ চাଳରେ কোনা খালি বলো না মশলা তরকারি হেলে বলো না খালি বলো না আরে মশলা তরকারি হেলে বলো না খালি বলো না কলার না গো ছুয়া যাবে না গো ছুয়া যাবে কলার না গো ছুয়া যাবে হেব ঢামনা খালি বলো না আরে না গো আরে না গো ছুয়া যাবে কলে এগুলা সব বলুন ইয়া কামা আজ্ঞা ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥିବ ଚାଉଳରେ କଣା ତା ପୂର୍ବରୁ ଛପର କରିବାନି ମନେ ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଝିପି ଝିପି ହେଇକି ପଡିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପରେ ଗନ୍ଥା ତକିଆ ଧରି କଣରେ କୋଉଠି ଶୋଇବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାଯିବ ଆରେ ମୁଁ ଛପର କାହିଁ କଲେନି ଏ ହଉଛି ବୋଲୁନି ଆଜ୍ଞା ନାଗ ଛୁଆ ତାର ଢାମଣା ହେଇଗଲା ପୁଅ ନାଗ ପିଲା ତାଠି ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରିବ ମାନେ ସେ ଉଠିବ ନା ଲାଞ୍ଜରେ ଫଁ ଫଁ କରିବ ଯିଏ ଢାମଣା ପିଲା ଲାଞ୍ଜ ଜାକି ଦବ ତାହେଲେ ନାଗ ଛୁଆ ତାର ଢାମଣା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖାଲି ବୋଲଣା ମସଲା ତରକାରୀ ହେଲେ ଓଲଣା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସି ପାଲା ବାଲା ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବାପରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ବାପରେ କଥା ପାଲାବାଲ ଯାହା ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ପୁଅ ନା ନା 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଜି ମାଛ 4 ପିସ୍ ଖିଆଇଛି ଏ ହଉଛି ବଡ ରଘୁନାଥ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ହଉଛି ବାପରେ ଏ ଜାଗାରେ କଳାକାର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ କେମିତି ଦିଆଯାଏ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏ ବାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତମକୁ କେହି କିଛି କହିବା ନା ନା ଖାଇବା ପିଇବା ନା ଚା ପିଇବା ବିଲକୁଲ ରହିବା ନା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଖି ଠାର ମାରିଲେ ସବୁ ଆଉଛି ତାହେଲେ ସଜନ ମସଲା ତରକାରୀ ମାଛ ତରକାରୀ ମାଂସ ତରକାରୀ ବାପରେ ପାଲା ବାଲା ଖାଇବେ ତ ଚାରିଆଡେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାରଣ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମିଷ କରିବେନି ନାଇଁ 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 ପୁଅ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା 4 ପିସ୍ 8 ପିସ୍ 10 ପିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସେ ଖାଇବେ ନା କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମସଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଲୁଣ ପଡିନି ପୁଅ ଯଦି ମସଲା ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ପଡିନି ଅଲଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ରନ୍ଧା ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗିବ ଭାରି ବୋଲୁନି ଆଉ ମିଠା ନଥାଇ ଯେବେ ସରପଣା ସରପଣା ସବୁ କିଛି ହେଇଥିବ ରେ ସବୁ ପଡିଥିବ ପାଲା ବାଲା ପିଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଖରା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପିଇଦେବେ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯିବେ ହଁ ହଣ୍ଡାର ହଣ୍ଡା ଏ ବାପରେ ପଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଧରେଇକି ପିଇଦେଲା ବେଳକୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳ ତା ଦେହରେ ଚିନି ପଡିନି ଏ ଭଗବାନ ସେ ମିଠା ନାହିଁ ପୁଅ ତାହେଲେ ସେଟା କେମିତି ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯାହା ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମିଠା ନଥିବ ତାହେଲେ ସରପଣାଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 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 ହେଲା ପୁଅ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ପାକୁଆ ବାଟେ ଗୋ ଟାଣୁଆ ଚଣା ঢেলা মারা জিয়ে ঢেলা মারা জিয়ে ঢেলা মারা জিয়ে খোলা পুয়া ঢেলা মারা জিয়ে দেখিলে রোনা খালে বলো না
ବୁଢା ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ବୋହୂ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଟିକେ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ମା ଟିକେ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଲାଗୁଛି ଚଣା ଯୋଡେ ଭାଜିଦେଲେ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଲୋ ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଖଡର ଖଡର କରିକି ତତେଇ ଦେଇକି ଚଣା ପୁଞ୍ଜାଟେ ଦେଇଦେଲେ ବୁଢା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ରେ ବାପା ସେଇ ଚଣାକୁ ନେଇକି ଟାଣୁଆ ଚଣାକୁ ପାଟିରେ ପକେଇକି ମାଢିରେ ଯେତେବେଳେ 2 ଥରରେ ଗେଡି ଦେଲେ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡିଥିବ ଏ ପୁଅ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା ବୁଢା ଉରେ ଗେଡି ପାରିଲେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଢି ଛିଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନା ଏ ସ୍ମୁଥ ଲାଗିଲେ ସିନା ତାକୁ ବାପାରେ ଚୋବେଇକି ସିଏ ଟିକେ ଲାଳ କରିକି ଢୋକି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲା ଢେଲା ମାରେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ରଣା ନା ରଣା ସାପ ଶୋଇଥିବା ପୁଅ କହିଲେ ରଣା କୋଉଠି ବିଷ ଉଦୁଗାରି ଦେଲା ଆଉ ରଣା ସାମୁଡି ବିଷ ନାହିଁ ରହ ପୁଅ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସର୍ପମାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହଉଛି ରଣା କାମୁଡେ ଦେବେ ରଣା ଦେଇ ନ ପାରିବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଟ ଅଗଣା ରଣା ଯାହାକୁ କାମୁଡେ ରଣାର କଣ ଫଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଫଣା ଧାରି ସର୍ପ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫଣା କୋଉଠୁ ଆସିବ କହିଲେ ରଣାର ଫଣା ନାହିଁ ଆରେ ଫଣା ସିନା ସାପ ଥିଲେ ସିଏ ଫଣା ଟେକିବ ଆରେ ନାଗତମ୍ବ ସିଏ ନାଗତମ୍ବ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହଉଛି ରଣା ରଣା ଯେତେବେଳେ କାମୁଡେ ସିଏ ବାପରେ ଏଠେକି ସେଠେକି କାମୁଡିବନି ସିଏ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଡିକି କାମୁଡିବରେ କହିଲେ କାଲି ନାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରୁଛୁ ଆଜି ପେଟରେ ହାତ ମାରିବୁ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବୁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରି ଯଦି 100 ଲୋକଙ୍କୁ ରଣା ମାରେ ହୁଏତ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା କଥା ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ରଣା କାମୁଡା ତମେ ଖା ତମେ ଖାଇନ ତ ଖାଇଛ ଆଗରୁ ଖାଇଛ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବା ଖାଉନି ତ ତେଣୁ ତମକୁ ଟିକେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ରଣା କାହିଁକି କାମୁଡୁନି କାହିଁ କାମୁଡି ତମ ଦୟା ଦେଖିକିରି ଟିକେ ଖୋଜୁଛ କାମୁଡିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ରଣା ଟିକେ ହାତ ମାରିବନି କେ ନାଇଁ ନାଇଁ